Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Mayotte Première pour ce dernier samedi de votre émission Mila. J'espère que vous êtes là comme d'habitude. Et comme d'habitude, nous commençons par une chanson. Cette fois-ci, c'est Madrasatili Hayria de Tsingoni qui débute cette émission. Sallallahu ala Muhammadi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Fasubhana mani aburaza fi shari Rabi'il awwal. طلعت قمر الوجود فما أجملها من طلعتي وأبها وما أحسنها من محاسنا وأحلاها حملت بي آمنة فجاء آدم وحنا وحمله جبريل على يدي وهو يقبل بين عيني ويقول له أنت حميم أنت ياسيني أنت أنت ولي النفوس المؤمنة أنت مولى الله أكبر
tarati alhairia ashhadu an la taratibu dufufi taratibu dufufi waidul badani waidul yadaini rasi alaina taratib rasi alaina taratib
الخيرية في بلاد سينغونية. Voilà, donc c'était au centre de Mayotte, Madrasat El Khairia de Tsingonichi. Ce soir, pour la dernière de cette année, à l'occasion des 10 ans de Mila, nous allons vraiment ce soir parler de Mila. Avec le président de l'association Chimé, M. Rastami Spelo. Cher ami, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais que ce soir, on va vraiment parler de Mila, puisque enfin, on peut le dire, les langues mahoraises sont reconnues et par le département et par l'État, c'est-à-dire la République. Je pense que c'est un grand combat qui est enfin gagné, non? Absolument, absolument, enfin gagné. Nous sommes contents parce que cette victoire d'étape nous permet enfin de pouvoir poser les deux pieds et de se dire on démarre. On démarre pour faire ce que nous devons vraiment maintenant faire, c'est-à-dire nous tourner vers nous-mêmes et nous dire ils sont nos langues au plus haut sommet parce qu'ils contiennent des valeurs qui doivent nous enrichir, des valeurs d'histoire, des valeurs d'identité, mais des valeurs de vertu. Nous devons nous ouvrir. Nous devons nous ouvrir à nos deux aires linguistiques. Vous savez qu'avec le Shimaore, qui est une langue bantoue, nous pouvons aller très loin dans l'Afrique, en commençant par l'Afrique de l'Est, dans l'ère Swahili. Mm-hmm. Mais on oublie souvent que nous parlons aussi Kibush ici, cette langue austronesienne qui peut nous amener très loin jusqu'à l'île de Pâques, l'île de Formose, etc., c'est-à-dire jusqu'à derrière l'Australie, jusqu'en haut, là-bas en Amérique latine, jusqu'au sud-est, aux grandes villes du sud-est de la Chine. Toutes ces terres-là, toutes ces terres nous concernent aussi. Les gens qui parlent, les langues qui sont parlées dans cette zone sont des langues de la même famille que le Kibush. Et donc, nous devons pousser la jeunesse montante à aller vers ces aires-là pour pouvoir se retrouver, se ressourcer, s'inspirer de ce qu'il y a de plus bon pour revenir à Mayotte et redonner encore de la vitalité à la vie d'ici aussi. Alors, qu'est-ce qui va réellement changer maintenant qu'on a trouvé l'écriture, l'orthographe, la grammaire, je pense, maintenant que les deux assemblées ont reconnu la langue, qu'est-ce qui va réellement changer? Ce qui va changer, c'est un combat sur un point précis, l'enseignement de nos langues, à tous les niveaux. C'est-à-dire, il faudrait qu'en entrant à l'école, nos enfants puissent entrer avec nos langues et en sortir à la fin avec nos langues. Il faudrait utiliser cette langue, utiliser cette culture pour se faire de l'argent, vivre avec ces langues, vivre avec cette culture. C'est ça le combat maintenant. Connaît des professeurs de Shimaore et d'arabe, c'est ça? De Kibush? Absolument, il faut qu'on arrive à avoir un CAPES en Shimaore et en Kibushi. Il faudrait qu'on arrive à enseigner ces langues-là à tous les niveaux, mais il faudrait qu'à côté, nous ayons l'industrie des langues, qu'on produise des manuels, qu'on fasse tout ce qu'on peut faire avec les langues pour pouvoir vivre aussi de cela. Mm-hmm. Voilà l'idée. Que l'on ne se dise pas. Vous, ici, par exemple, à Mayotte Première, il y a aussi la place pour ces langues-là. Mais il faut peut-être qu'on essaie de hisser aussi l'exigence du niveau de langue ici pour que ça ne soit pas n'importe qui puisse être là et utiliser une langue à des niveaux qui ne soient pas bons. Et donc, il va falloir peut-être installer les institutions qu'il faut, les outils qu'il faut pour permettre aussi de veiller à ce que ces langues-là ne soient pas utilisées à la légère, ces langues-là ne soient pas utilisées de manière tordue pour que tout un chacun, quand il se met à parler à un public quel qu'il soit, puisse se dire qu'il est en train d'utiliser une langue qui est contrôlée, une langue que l'on est obligé de soigner. Obligé de soigner quand on parle au grand public. Vous voyez? Quelle va être la place de l'association Chimé dans ce combat enfin abouti? Alors,
peut-être que Chimay doit grandir aussi. Chimay a 23 ans. Chimay s'est battu pour faire ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Mais je pense que sa place doit toujours rester, si Chimay voudrait rester central dans la suite du travail à faire, il doit être transformé. Transformé en quoi? Je l'ignore immédiatement, mais imaginez que l'on arrive à aboutir avec cette idée proposée par cette mandature du conseil départemental consistant à ouvrir un institut des langues et des civilisations. Si cet outil-là est mis sur pied, alors la valeur de Chimay aura diminué. Il va falloir peut-être savoir comment faire le mariage entre les deux, ou peut-être faire évoluer Chimay pour devenir l'Institut des langues et des civilisations de Mayotte, puisque pour le moment, Chimay est la seule entité qui s'est réellement intéressée à ces langues et qui détient un petit peu la connaissance de ces langues-là. Donc, je pense qu'il va falloir que Chimay se transforme en quelque chose d'encore plus important, mais que je n'arrive pas totalement à nommer dans l'immédiat, mais nous sommes en train déjà de cogiter pour justement aller dans ce sens. Est-ce que cette réflexion est menée avec qui? Alors, cette réflexion est menée au sein de l'association Chimay, mais l'association Chimay a des amis. Les dirigeants de Chimay consultent, notamment le conseil départemental, puisque, comme vous le savez peut-être pas, mais au sein du conseil d'administration de Chimay, il y a une place pour le conseil départemental. Donc, le conseil départemental est quelque part aussi un peu concerné par la politique de Chimay. Il y a un représentant? Oui. Et son rôle, c'est? Parce que là, il représente une institution qui est le département. Il vient en tant que membre, puisqu'il est dans le conseil d'administration. Il vient se regrouper pour tracer les grandes lignes, les grandes directives pour permettre au bureau d'avancer les dossiers. Voilà. Est-ce que vous avez une projection sur la pratique ou l'enseignement de cette langue dans les écoles? Puisque le combat aussi, on a fait beaucoup d'émissions, le combat c'est aussi celui-là. Alors, que la langue soit enseignée. Il faut peut-être souligner ici qu'il y a un rapport des inspecteurs généraux demande au rectorat maintenant de passer comment on appelle ça, de l'éveil aux langues, qui consistait quelque part à parler aux apprenants des langues, leur parler des langues, et passer de l'éveil aux langues à l'apprentissage des langues. C'est un grand pas, et c'est cela ce qui nous intéresse, sauf que en ce qui nous concerne, c'est-à-dire ici à Mayotte, il va encore y avoir des embûches. On va essayer, c'est-à-dire les dirigeants, je pense aux agents du rectorat et autres, ils vont sûrement trouver des manèges là pour essayer de retarder encore l'échéance. Et donc, il va falloir que nous nous réveillions pour essayer de produire tout ce qu'il y a à produire de notre côté pour faire en sorte que les embûches soient moindres et qu'on puisse marcher dessus et poser de manière réelle l'enseignement de nos langues au lieu de continuer ici encore à faire rien que de l'expérimentation. Je pense que, si je ne me trompe pas, il y a eu une table ronde, à Tevani, je ne sais plus, sur les langues. Ça a donné quoi? Alors, 2 tables rondes. D'abord pour fixer l'alphabet du Shimaore et ensuite l'alphabet du Kibushi. Ils ont été séparés parce qu'il s'agit là de 2 langues vraiment distinctes et il faut les respecter de manière distincte. Donc, 2 tables rondes, d'abord pour débattre, pour arriver à fixer un peu l'alphabet du Shimaore. Ça a été fait. Et l'autre pour fixer l'alphabet du Kibushi. Et le 3 mars 2020, le conseil départemental a délibéré. Maintenant, il y a l'alphabet du Shimaore et l'alphabet du Kibushi. L'alphabet du Shimaore en caractère arabe, s'il vous plaît, puisqu'à l'origine, nous avons écrit nos langues
d'abord avec les caractères arabes et ensuite en caractère latin, puisque nous, Chimay par exemple, nous priorisons les caractères latins puisque nous en avons l'habitude et puisque nous estimons qu'avec ces caractères-là, nous arrivons à bien voir comment poser les choses. Donc, une délibération. On aura le choix alors, soit l'arabe ou le latin. Je pense qu'on aura le choix, mais je pense que nous devons ensemble réfléchir sur une manière de faire pour ne pas marcher sur notre histoire, c'est-à-dire pour ne jamais perdre les caractères arabes. Certes, Chimay utilise les caractères latins, mais est souvent sollicité pour de la traduction, mais écrite avec les caractères arabes. Mais en dehors de ce genre de petits exercices, Chimay n'en fait pas beaucoup usage, mais d'autres gens sont appelés à les utiliser. Je les encourage à les utiliser et à nous solliciter s'il y a besoin. Mais il faut qu'on s'entraide pour faire en sorte que les caractères arabes qui nous ont concernés en premier lieu puissent exister à jamais dans l'utilisation de ces langues. Ok, on a le temps, on continuera à développer les langues locales de Mayotte. Il faut bien préciser, il y aura le Kibushi de Mayotte. Ça, c'est important de le préciser. Très important. Mais Mila, c'est aussi ça. Hein, les débats, les Maulida Chengue, les Moulidi. Là, c'est du débat. Nous sommes à Mzouazia et c'est Madrasati Rahema li Jannati. Barakallah. Mashallah. Barakallah. Tafaddalu. Sallallahu ala Muhammadi. Sallallahu ala Sallim. Salamu Allah. Astawi. Astawi dahala. Tayari bajon laina. Hewa Allah, hewa Allah. Salam. Baje mimi wa shimali tayari. Allah. Yami wa shimali taratibu. Hewa Allah, hewa Allah, Allah, Bashale jana te jamwa. Sabi sale adaini. Tayari kusufi laina. Tayari adaini. Alhamdulillah. Wahed dumba zio. Kadi aujada. Mara astaratibu.
Marhaba watukufu wenzanyu, mkejavini mwa isterehi na ungalia litangazo lanyu la mila ukwara leo, yani dzina linswafi leo lina tsorongwa lipara swafi banza lalo. Yorongwa banza lalo au banza tsorongwa jeshishimori? Lidzina lipara banza lalo. Voilà. Fundi marhaba. Lidzina lipara banza lalo. Mana tsi mlahiki fundo ama fundi. Aja areledze ihazi kama doa ifanya kiasi ya maha shimena maha Shirini na miraru. maha shirini na miraru. Bwana Rasta mispelo na wanyahe wawaniao zluha zatu nekadi ishibushi nekadi ishimaore mwanzano ngunu amon babu kila kwa hisha shimaore yatu isdalhani shibushi yatu isdalhani shimaore yatu isdalhani ata alhamdulillahi rabbil alamina. Mwenyezi Mungu amwenti hai na nguvu za mwili atawawasili vahani kwa kumia Allah subhanahu wa ta'ala wasili nede ifo kamba serikali yetu ashinrani hunu wakubali zluha zatu beti basi serikali yetu bole ya Faransa wakubala ba enfin toi vas enfin shmor Ivo rina luha harma itsi atwini rina shbushi ya shmaore rina na vo iluha yatu ya shmaore. Bwana Rasta mispelo ntsorongwamba utipumu Titipumu ewa, titipumu mana ibo wakala watu andapara dzina ziluha zatu harma albaraza la mawakala bole Ulaya tongo mbili za jiri rabuzi alozungua usawa kawaka mana lidzina la kukadzwa ziluha za nyatu Faransa kala kokirla kubaliwa haria zatu luha zako hirwa oho luha zabavu shirasmi zatu kaza kokirza hirwa luha zabavu shirasmi badiondo dayahe hiyo babo watu walotana bahi wajao amba isharia ya msomezie hiyo waziluha wajao ikairi babwa ikairi tenge babo basi uparehe dzina tongoyo tongoinu wajao iloni ha na mbio ziremwa na ufaulu basi sitipumu ha mareabili mana isirikali ya ndani janamna watekeleza babo towe ibo isatua ya ukamba leo watu kasujofikiri basa ya alif B B ya alif B hiketi nisifikira amba ukaha yi banu uzitana bai amba mwisoni mwa umwaha jana mwa 2020 mbio ziremu ata watu wa shindu waketi sazi alif B zombili alif B ya iluha ya shimaore alif B ya iluha ya shibushi ya shimaore kisha alif B haharufu za sharaburabuzi na unde uzuri hamastaha ya yartarehi esa alif B haharufu za shilatini tongozini zombili zikadzwa vanu ibo mwangishio usketiswa ustehiwe ile parer kabili ibo izo za lazimu rizkabili vanrapara mfano za lazimu bande ilio kamba mushindo wa handa wa mbio zini rishindi rifuzu nede muhashirisho rabuzi muhashirisho julatu ya wasuambene hewe luha zatu storlawa narfaham rihime rizdailie narfaham rihime rizlagwe hewe mawakalatu tafadhali uhomlio wa sharia zifanyilo na sharia zo surtenga muhashirisho tukubali wabe bema nara kuhashirisha mba surlawa rekodiso bastababu mtamu zikabili sehabi norde namna urdisa uleo luha zatu kazisi na banza wangina nekati deba hanu ribeli hao wanatatu wanda ili mishwe likoli bila shaka esa woho ristaha luha zatu kwa kila vahanu mwanatu atokao luha zatu zike nekade square handangeo lazimu luha zatu zo ange nazo ile rongola la creche safi kwa kila vahanu mwanatu atonge ambaso ndo soma yani samahani mwanangu wasutia wana waswasali en tout cas watia likoli ranguma hamili rangu babu ilazimu kama mba iluha ya babu ni swarifu amba luha zatu tiandui za msomo tiandui za ilimu ini ilimu luha tu yo ilimu luha zatu mtimwana luha
zini ziumbishiha kabla ya ishifaransa uyo uyo jopangiha shifaransa inishtu yaja mwaha tini watuta mwaha alfu kawaka wangia kabla ya mwaha alfu ungia neamadza ne shifaransa ne shimaore yika kabla almuradi shimaore tungiha rangura ando songia banrangu bandu soketi watu bandu ne shifaransa wa faransa wakafaransa tasuku mengonu wasuku bode wa banthi wa abe Gregoire andanda keti ya rungoma banu ilazimu ubuke luha bole ya haria umraba wa mfaume banu watu ila gwesa watu watula wenze wa moja wa ilazimu wala gwediyo ihudumiwe ta ijegauheluha ijeifanyilwa amba ya farudi kwa kila mfaransa aila goma na tongwa jazuzi na wasirangu asilo wa mazari nayo luhatu ibari zinilimu moni nayo elimu ilio kama nekaritia yo wanatu rangu asubuhi watoshinda wakabili fete msomo wa kwa kila shtuisomeji wao likoli nekade luha zangina nekade kwa kila shtuisomeji wao basi kaka lazima radzula raregeza nyuma wanatu ramwe fikiri ini kaisondo zima shifaransa aha ini voitoka wamba isomwa yake waja udalao jula wanatu mana yesu wabiza hakusudi na sahi wajwe shitu likoli shtutini tuitoka wetitosomeji wao nekamba wapangi hafete halu hawo basi babo riwati habari za manas maizi wamtu hali hangu vibetu waleo non plus mwa 1987 nekatsalatiha les récoles maternelles zanso ungia vanu urenga banza rambira mba Oscar Jishuzungu yani wasi generation yangu notama mjorangu Rashidi ato katonda kinyume na wa manasu ilagwa kila siku yani rambira Oscar Jishuzungu donc tongwele bo rambira Oscar Jishuzungu rangu wakatyo ridalesh maore wana watu pia lorso wala guzashizuma na rtsaha wa Jishuzungu eba initi khala tu bole raifanya au rifanya bole hanguvu na lile kosa lanyo badibuka bingwa siasa ya udili zatu na watu wakairinga dewao kamwe waja amba wakojori ilimisha wahashiri maana ishi elimu watu ujwa ama mtu abingwa na msomo hailu hayahe au mtu asomao be a takabadifete ya heluha basi zahe likoleho kaskanziro waja wajarambe amba masurumie zanyu na mrenge zini na dezile karaka nazo basi karanja tongo na hazi wao kujimkino la gwa shizungu hauzuri wila gwa ubabuha badi wilimishiha hashizungu kala mweho ya mulagwa yo lagwa swafi ulimwaho wa mutekeleza deka utekeleza zo basi kweli esa una haki mana mutu kasi mwona utamaduni walu haile aisomao kajijwa hanguvu ndoku luha na utamaduni ilazimu lau harmo utamaduni wana narmo iluha nekatselo hauzi ilazimu utamaduni uodze maordalo pare luha iketi hauzuri usoma shifaransa ni kuna ufaransa uo kuji utamaduni wa shifaransa basi watungo nyenga makutojwa hili stotekelezo wa shifaransa badi wawe maore usomao maore uilimishwa waja uhaurumia zi luha zao zilio kamba zo luha za ulemengu mana zapanga shimaore nyengira na zapanga ishifaransa uyo shimaore ina shifaransa yo moni shimaore ina shingereza moni shimaore ina shireno mkinu wa nyurongwa Portugal shimaore ina shihindi shimaore ina shibantu shimaore ina shibushi shimaore iwodzo hasharabu basi tongozo ina shihindi basi gari yo shihindi duka yo shihindi na zangina ujua trobeoton unlagudeba ujua gari yelu hashihindi ujua trobeoton lagude na waweka bado warivulikia wa bila shaka ari lazimu rijue amba wasiripange hatongonye kuwasidera bahara ulemengu na sukuto para mzungu asujwa mema lazimu mujibwe waide kadzibwa wasirizibwa maana kabusi watu kawasi haria utamaduni watu kabusi alama za watu kazisi harimwa ziluha zatu emana vanu rilio vanu na nikana fasusuni mbayo nisikokoteza amba atukuza zahe mtukufu wasirtukuziwa na Mungu hailu haini raskijwe na utamaduni mana luha yatu na utamaduni watu zibingi nyengi rahna iluha ya shifaransa tu luha ya shifaransa maskini rekarsu ifanisana yatu basi narihudumuini belin dalao lao musomo wa wanatu iruhusa itolwa shi rasmi ambatu wasomeje
basi lazimu kwa kila moja miongoni mwasi ajadziilimishe zaidi halu haine mana si kwa kila mtu alagoshi maore de atojwa dzirenge ambaye fundo ashimaore kwa isoma kuna elimu nayo wo mwaratha beti elimu haho renga mwaratha unu uga udze elimu wafaidishe wanatatu mana wawe usomedza basi Sorva dalili tina rmo urongo tena valamba tibasambarna hindi birna na shingereza mfano utakote itskakote ro rongola keute yeshingereza watu washwatu ufanya donasi yo hirwa donuts yo shingereza na zangina na zingereza nyengi to atara morongwa nishani waborla gwa shingereza mana ration na nation waskar zirongo model moja shimawar ration wasirongwa rasho be nishani ritojwa rongwe nation yo de difference be be mungereza rongwa nation kusika bon vumbo nation wao uelewa wasi rizita zanyengi yangu bede jelu kaona mama leo kotani aridi bana to vingi azo nyenge basi bila shaka raha na furaha mana ripwangao raha na furaha mana ruhusa bole shirasimi zababo za sosomedza luhatu risumia wa maore muhime ibo mujwe ambane kartsaha wenrezimbeli wa msomedzeye wa mitsatu ihe yao tijibano na utajiri wao ilazimu rikiamba rizihudzi zatu mana atukuza zahe mtukufu. Marhaba kwezi irsenda basabasabani harmwali dago la nyambadao woho ravulishe debaye madrasati li fadhulia. Marhaba venza nyumbaki na Mayot la première. Sallallahu ala Muhammadi. Sallallahu ala dua mutume dua ya anta mili Qur'ani dua Tayari bazio. Tayari badani. Biasana wajabiri. Sa'alituka ya Rabbi. Taratibu ya zaini. Bitwa Yadani amini wa shimali. haidari. Bisatimati Zahara. Rasi amini wa shimali taratibu. Bihasana
mbazio alaina. Wahedu mbazio alaina. Yamini washimali sawa bisawa. Woseleyo dahala. Ayi bisen dahala. Taratibu ya zaini. Jala
Woshele ya bahala. Taratibu ya daini. Taratibu ya daini. Wahed mbazio sawa bisawa. Wahed mbazio laina. Ifo ya daini sawa bisawa. Wastali ya daini. Bila shaka yemjibiani tina tama watukufu sijomaliza litangazo latu la ukwari wa leo rivenzelea rimhadisieni de frahabo lein mashallah mgwar hensaina nguzamwili tara yenshio nede umhafadhu na mkubalisho wazi lugha zatu kama dezilagwa harma itia tuni shibushi na ishimaore zakubaliwa rangu harma isirikali ya hununrani zakubaliwa na harma isirikali bole ya Faransa. Leo eni ritojwari jifahari wadamtu asone haya na jifahari ambaye maore ana lugha zahe beba ni sirastami eba banda ya mahashirini na miraru kamba de wawena wanyaho mwani yao zulu hazini harma zinikadi razipara leweni ilibanza laisha mayaho itokatini fona luhani zamila mpudike la fara mangambara vulanga keli rihava kumvulanga kibushi ijo rihava ku vulanga tika sirikali ni tika etu maore ndek sirikali ki Faransa fana nyeki amba atikati misi vulanga boke rona nyeki amba vulanga tika met ampedirndo likoli keza yu manambara isaka hulu mapijor likoli isaka antimaore mapijor likoli boke mivulanga kibushi maheza na reo amba anaro dhamana ni kibushi na reo be anaro timeti uvadi kifundi ni kibushi au ni kimaori izikuwa na roti mijoro antende kimaore yu mana kibushi na reo yu au kimaore na reo yu luva fati inlimu amnaro keza mangatka na ro jabi aviabe na ro avmamadki luva na reo yu ani inlimu mana rezaza tika tukni mahazu faida ni luva tika yu fana ro fundi ndo tukni mangame faida yu ndek faida yu chimeta hazu izikuwa na roti mamadki luva yu ani inlimu unijisa ambali banza la shime delibi basi bila shaka ranguma ha alifu watu sunimia wa tuswini na nane di shime ya pangiha ata upara leo shime ina mahashirini na miraru shime andisa kondro ya mhashirisho hewanyawe sabulu hatu isurlawa na rihimeni hema dhamana sabu sharia zilioho surtera na mhime wa maore wahimi piao madhamana waja wahimi piao midailio ifanyilwa mhashirisho upareha atabasa yar lazim tini de msomejeyo wa lugha zatu basi bila shaka nekashama ya kuhashirisha ikatiti ilazimu lewelio kama ufundi de utahwao babu nguvu ilazimu ziengejehe shamaini ika ilazimu mkinishi haigauhe tongo yangina bole tijambe bano amba yezini ya departema leo mengoni mwa mipango ya yo wakarongwa amba wataha wajabwe pa walihirashizungwa amba Institut de Langue et de Civilisation basi nistohodidisa neka kaitso kaborwa yakamba shamaini ya remele ya mbio tongozini ya jaya ka ambayo ipambaniswa itsanganisiwa na i instituini au irendre hauyo uyo ambayo de tongo ini kamwe hasababu tini neka mtu asubahwa atadzibesha hula nyingi borwa skill sadua yemane kamtu wangena de skill sadu mtu ode atsotarumo stongo nede luha zatu banza asili bano yazumuke maragisi wajao yani nsuzame makondo bani jeandi sahanguvu mana wasi ukata risparie banza hatu maore bano tile Faransa hostenda be hatu bano mana watu wakaundo limbala bano waengao stu zatu mana hatu wasi ukiri rigadwe na rihimeni kweli risomeni sharia esaru wambe watu washime watebar zaidrahana bano ri watenangazi pari wasuwe rengeledze namna ata banza la tulini iliparihe mana joni ilimu watu wenza ilimu hari alikoli wajwa amba mtu asomedze wao hailu hayahe
au mtu asomao be atakabadhi fete luhahe basi msomo wahe kaukana tabu na hazi nede watu kila mwenda tasungale mavuna ya msomo maore vanu wanatatu wasuhisabiwa amba wana tabu dalauti linlisha na rihimeni rifaidishi henalo ili pare wanatu wajwetongu wande mbali hazi ya nyingi maana wawi lazimu ripare zio za katibulo harmwalu haza tuzini lazimu ripare mafundi ikamba inde hazi yao usomedza luha yatwini inti leo tena nisona be lerayo ra kuhashirisha karakara bale ya ankili riko jomba bahantsara ende de babo apan kamwe shime ina mkinizio za paratsano zilio kamba sigoja marke ile stolwe wanasho ya shairi wanasho ya hisabu wanasho ya alifbe wana nazangina amba mazazi yangi hazisa goja tu neka mna marke na mjena marke au neka mna banborekezar pare marke na mrambe be wakam za salia zilio tayari amba moramorongwa du ustolwa kam esa rustiana bari rifanye namna tarasuzie wangiha wala rasuzie ushelemedza wangina wakeno wangiha pare rijadze namna ta za subire mona shoni hatu na bale shoni de banu watu wagamisa uzio shoni de banu watu wasoma wajo mana zio za babo de namnebe banu nekati na za wengeza ntorongwa deni tafadhali risikeni ama mafundi yetu ya shimaore na ya shibushi lazimu ya jasome shimaore na shibushi mana mzungu alagoshi zungu waika hirwa fundi wa shizungu wailagwa tu shizungu na maore alagoshi maore wana mwaratha tu waluha benekata ha mwaratha uno aurumie ukena faida alkoli lazimu ajasome pare ikiamba mwaratha he ugawahe ilimu tongwenda suidele na risikeni mehono mili kwafu le kansero zedi lazimu ikamba universite fano hadisi va imitihani ifando harmwa luhazatu ilazimu buketa galo ikadzo watu babo pari watu washindwa jeshi rasmi amba wanu mafundi ukena mafundi daraja zoske nyengi babo ubishi ufe haria upanga izo za lazimu sketiswe pare msomedzeyo wa luhazatu ukejadidi ewa ilazimu universite yo isomedze mafundi be ewa universite ilazimu itenziani mitihani ito dzao galo na galo hazilu hazatu zini pare tongo zatu zini skeza kasidi mana wasti watu wabishi na shisiwa yatu ni shisiwa ya faida eba liwendi ulawana na zi hazizanyu na wanyu shime nekara kwambula liwamba risama fundi wa iluha eba mwatayari tina shendra wao karandra wala karaja tidai rangu midai madzaina maha yazidi 12 rangu kwa kila na moka na mionano na zisirikali ni wambeao amaneka meso mtotar tenziani tongo za kasidi za msomo basi ya handa ya lazimu ifanyilo bande usomedza ya mafundi kaaporo nkubalia zuzi mwezi wa Marsi wa mwaha 2021 sikana wao hora hati wanahaniza rangu mahayo tongo ni dai wadeini wamtina watu shenda shime ambao watu shinda somedze benta watu wao wanda somedze de mafundi pare majo somedza waengedzehe mana masomedzwa wa wengi na tishisiwe atuboli watu wa wengi watawa wasomedzwe basi na rengedze ujuzi wa mafundo pare tongo yetu inifanyishie bewa swala la njili yetu swa neka wa mujo wa Swahili eba tushina somedze shimaori neka wa ujo Swahili wamisubutu laba mwanzanongo mautojo somedze Swahili shimaori Swahili d'accord aha washtirongolo lubaka wanashtiro sar lubaka wamoba matoa mwata uzangala kalteno utofikiri mba lubaka sar lubaka bwa mozila ule lubaka sar lubaka shimaori yo shimaori babu be ila daya kaltiagina hata timoja shimaori yo shimaori yukurubia na swafi na Swahili wamukano safiri nenda bara la mrima nede na mukaho wamtila gwa Swahili na watu norde wao namna wailagwao welevu wangu uka be welevu wangu wa Kiswahili sasa na welevu wangu wa shimaore na nekanu sitamuka Kiswahili tishindri na ideresi na mnantekeleza o shimaore hamaule na mabana zoti luha moja zuluha mbili za karibu tijamba suala likali diswa era mas tableau rondo wantu wa kazi twalia wajau timaiza mbavo manenya twana kangia shio rikari mlahi kibani ha maranya ngitu ya Kiswahili akwenye sedza
batita shizairwa tishikongole kwenye sedzamba luhazo za karibu hangufu karibu ewa badi wawe ne una mwana nyaho mwadzalwa mwala mimba moja baba moja mama moja be wawe tside waye wala waye tside wawe nisirenda karibu rana babo shinzwani yo tishmaore shinzwani yo shinzwani na shimaore sababu mzwane molagwa na wo kuzungu hamtu aja utafasiria badi amobwa nyohe wa ujomba unu mzwani amobwa nyohe wa ujomba unu maore maana batafauti babo basi babo wamuka mtamburu wa uona nzwani tile na amuka mtamburu kuono bara la mrima tile basi nsuhulabia amba Kiswahili ramwefani sana ishinzwani yambali na ishimaore rana ishinzwani no basi Waswahili wa mwenda tawa bahanu wasu hadisu suvulika uko elua pia shtu wazirongo obe wanzuwanu wa mulagwa kabkasiri biwa huu ujomba ili shinzwani Maswahili msufikiro welewana hangufu na wangazi jano la babo welewana wangazi shingazi ja welewa Swahili hangufu tielewa usuite nguvu hanguvu kalteta wa jansifia banu watuhona mema ori ishingazi ja uhudumiwa rana shimore maana kabtoka trambo bolera na hizo maana kabusi watu na wabwere habane katsidi watu wa daula ya Komoru maana kabusi daula ihudumulu haza watu wangina nekatsidi daula ya Komoru hairi ya maore ushapea na ishmaore rana daula ya Komoru wavu hairi ya nusuzuro ngwabanu ursuoni hapia na wawa suzona maore rambio ni bandu tsashi maore somejui maore shimerangu mahayo isudailia yu hashirisha wanyaulu hatu surtala waporokea lini shama Komoru ifanyo tongu maordeyo amba isudailia ishinzwani ishijao waporoske bana manne kazi tuka uzikiabe wamtangazi habari tuka uzikuwa labahan be intongo ya shihatu hunu dailia luhatu ini ya shimaore Jim just in maore wa wataalamu Komoru waangiha hanguvu ishkomoru waijo bea hao wanayo wao na utaalamu wao yuendra haria mabunjulio ya mbali na mbali wa hiro wandalagwe bewa mwenda nzwani kapsi mtu ashapeona ishinzwani wamwenda ngazija kapsi mtu ashapeona shingazija shingazi urungamba kavasi zishama zidailia uzuhazo marwasi midzidzi yatu ini tongo yatu in raibun hunini ashmaore raha oho kaisfanyi wakalten sabu wa wataalamu wasoma waangihe shingazija waangihe shinzwani be ijama ya nzwani angazija kapsta mtu ateo bile luhayo shingazija yo yiporo kasuku ngazija belewo kaibo marhaba na shinzwani ne tishbani asili rasimia Mungu mahantena inshallah utusoparamba vwa zangina zaengedzeha mtu wangu wabo soboshiria aida idi aushashi 30 secondes wami utoa aini ile maana wasihira idi newa warabu warongo Idil Fitr wasurongo Idil Fitr marhaba wamne subushiria yo esan sumia do Mungu ajanlia mara moregia bani kama msomejeyo watu le do apara nafasi hanguvu wenda inshallah amina au venze Mungu na mtume wafu watukufu ritia kifuvani unu mwaha ne kamungu arentsai arfa na zinguvu za mwili ritoka vantena mwahani halzina la wananyangu pia wa Imayot la première de mbushirionu idiaraha na furaha itoja harma wana sukuvavu wawikao pia bado wanisaidia maana wawengi masha Allah rakia siamia dagonbani wawengi warsaidia atarapara ramtekeleziani matangazo yani wavu na mvite uku waraha na furaha rismaliza na imadrasati watwania yaldago la sohoa Eid Mubarak sallallahu ala Muhammadi sakani lihubi kasatili wisali fakuli tuli amurati na hawi tali santi wa mashatili na hawi fikuusi fahimu tubi sakarati baina limawali fakuli tuli sairi ya kitwa bilumu biani wahudi hulu antumurijali wahimu wa ashirabu antumu junudi fasakili kaumabili wa fimalali shaributum fadilata min bandi sukuri walilitusanda bili maula limawali kasali hili ya tabiti yasini
وتوجهني بتجال الكمال وآتناني على سرك دمي وكالدني وأنطني سؤالي اللهم صل على محمد أنت نور فوق نور مرحبا يا كريم لوالدين مرحبا Wewe leo dala sabi sawa.